Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette vidéo, on va continuer le rappel de quelques notions acquises de chimie. On est arrêté dans le premier vidéo sur la densité. Maintenant, on va traiter la concentration. Donc, pour la concentration, on va parler de deux types de concentration. سوف نتحدث عن التركيز المولي، وفي هذا التركيز المولي سوف نتحدث عن نوعين من التركيز المولي. إذن on va voir la concentration d'un soluté, la concentration d'un soluté, concentration d'un soluté, c'est-à-dire التركيز المولي لجسم مذاب. La soluté, c'est le corps qui se dissout dans une solution. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, cette concentration d'un soluté? Elle représente le nombre de moles qui se dissout dans un litre de solution. Son unité est le mol par litre et on le note ou bien le représente par C, avec C est égal, d'après la définition, N sur V. إذن نرمز لتركيز المذاب بالرمز C، وهو يمثل عدد المولات المذابة في لتر من المحلول، ووحدته هي مول على لتر، c'est-à-dire N, l'unité de N, mol, donc mol, l'unité de V, c'est le litre. Donc l'unité de cette concentration du soluté, c'est mol par litre. On parle d'une solution ou bien d'un soluté، يعني جسم اللي هو مذاب. par exemple كنرمزو ليه بالتركيز ديالو C. par exemple si on prend le NaCl، يعني الملح ديال الطعام اللي عندنا، دونك هذيك لو NaCl هي الملح نتاع الطعام اللي هو جسم ابيض، الى عملتو في الماء يعني il va se dissoudre، c'est-à-dire غادي يتم التفكك ديالو او الذوبان ديال NaCl. اذا التركيز نتاع الانواع اللي هي كتختفي qui se dissout dans l'eau، في لا ريبريزونطاسيون ديال هذا التركيز كنرمزو ليه ب C، وبطبيعة الحال فهو كيمثل العدد نتاع المولات على الحجم ديال المحلول، المحلول المذاب. إذا قلنا N فهي تمثل le nombre de moles، ou V c'est le volume de la solution, son unité c'est le mol. Donc ça c'est la définition ou bien la relation qu'on utilise lorsqu'on parle de la concentration d'un soluté, la première concentration. Donc la notation C, elle représente la concentration d'un soluté, c'est-à-dire d'un corps qui se dissout dans un solvant. Et fréquemment on prend comme solvant l'eau. Donc on va passer à la deuxième notation qu'on donne à la concentration, c'est-à-dire la concentration molaire réelle d'une espèce chimique، يعني التركيز المولي الفعلي لنوع كيميائي. Donc la concentration
concentration molaire réelle. Donc la concentration molaire réelle, c'est-à-dire la concentration molaire des espèces chimiques qui existent réellement dans une solution. يعني هي التركيز نتاع الأنواع الكيميائية الفعلية يعني المتواجدة فعليا في المحلول. On donne toujours le cas de NaCl lorsque le NaCl se dissout dans l'eau, elle va se dissocier en ion de NaCl, va se dissocier en Na+, et Cl-. Donc le NaCl n'existe pas. Si on cherche sa concentration, on la représente par C, mais les ions Na+, et les ions Cl-, il existe dans la solution. Donc, la représentation de cette concentration, on la représente, on la met entre accolades, par exemple X, est égal toujours la quantité de matière de X sur V de la solution. Toujours le N, elle représente la quantité de matière en mol, la quantité de matière existant dans la solution sur le volume de la solution. Donc le volume, l'unité d'ILO en litres. Donc c'est ça la différence. Donc par exemple, on va prendre un exemple. Par exemple, c'est on fait dissoudre une masse petite m. On va faire un exemple. On fait dissoudre une masse petite m, une masse petite m égale à 4,39 grammes de chlorure de sodium, c'est-à-dire de NaCl solide, dans une quantité d'eau, c'est-à-dire dans un volume d'eau, une quantité d'eau de volume V est égal à 250 millilitres. Donc pour la première question, on va calculer, la première question c'est de déterminer la concentration de NaCl. Concentration de chlorure de sodium, c'est-à-dire de NaCl. Pour la deuxième question, on va calculer la concentration des ions Na. Calculer la concentration des ions produits Na plus et Cl-. Ok. Donc pour répondre à la première question, donc on sait que pour la première question, on va faire la réponse. Donc réponse. Donc pour la première question, on va déterminer
on va déterminer la concentration de NaCl. Donc le NaCl, c'est un corps qui est dissous, donc c'est un solide, c'est un corps qui est dissous dans l'eau. Donc la représentation de sa concentration, on va la représenter par C de NaCl. Parce que le NaCl est dissous dans l'eau. Donc la concentration est égale, d'après la définition qu'on a donnée, la quantité de matière de NaCl sur le volume de la solution. Or, on sait que on a une relation qui existe entre la masse et la quantité de matière. Ça, c'est un corps qui est solide. On sait que N est égal à petit m sur grand M. Cela va nous donner que la concentration de NaCl est égale à la masse qui se dissout de NaCl sur le volume de la solution fois la masse molaire de NaCl. Après, on va faire une application numérique. Donc, le C de NaCl est égal, d'après les données, on a la masse qui est égale à 4,39 grammes sur le volume de la solution qui est égal à 250 millilitres. On va convertir le millilitre en litre qui est égal à 250 fois 10 à la puissance moins 3 fois la masse molaire de NaCl qui est égale à la masse molaire de Na plus la masse molaire de Cl. Donc la masse molaire de Na est égale à 23 plus la masse molaire du Cl qui est égale à 35,5. En faisant l'application numérique, on trouve que cette concentration est égale à 0,3 mol par litre. Après, on passera à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, on va calculer la valeur de la concentration des espèces chimiques existantes dans la solution. يعني بدنا نحسبوا التراكيز نتاع الأنواع الكيميائية الفعلية المتواجدة في المحلول اللي هي Na+ و Cl-. Donc pour calculer cette concentration, on va écrire tout d'abord l'équation de la dissociation de NaCl. C'est-à-dire on a NaCl solide en présence de H2O. Il va se dissocier en Na+ aqueuse plus Cl- aqueuse. Ok? Donc, on a à l'instant t est égal à 0. يعني في اللحظة t est égal à 0. كان عندنا هنايا واحد لا كونتيتي m, c'est-à-dire كانت عندي واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال NaCl qui est égal la masse sur la masse molaire. هنا كان عندي 0، كان عندي هنا 0. c'est-à-dire في الحالة النهائية في التي فينال هاد لا كونتيتي دو ماتيير اللي كانت عندي هنايا كلها هي دابت تحولت هنايا الزيرو. بطبيعة الحال هنا ولات عندي هي ان، تولي عندي هنا هي تحولت عندي هنايا اكس ماكس، وهنا كذلك هنا اكس ماكس. Donc le X max d'après cette réaction,
elle sera égale à la quantité, donc d'après le tableau. Ok. Donc, d'après le tableau, on a X max sera égal à la masse de NaCl qui se dissout sur la masse molaire de NaCl. Moi, la question, je cherche بالنسبة لي في هذا السؤال كنبحث على التركيز نتاع NaCl والتركيز نتاع Cl-. Donc, d'après la définition d'IL, la concentration, on a la concentration de Na+, qui est égale à la quantité de matière de Na+, sur le volume de la solution. وعندنا كذلك la concentration de Cl- est égale à la quantité de matière de Cl- sur le volume de la solution. La quantité de matière de Na+ est égale à X max sur Vs. De même, d'après le tableau, la quantité de matière de Cl- est égale à X max sur le volume de la solution. Donc, comme vous voyez, la concentration de Na+ est égale à la concentration de Cl-. Donc, la concentration de Na+, je la mets entre accolades, est égale à la concentration de Cl- est égale à X max sur V de la solution. Or, X max est égal à la masse de NaCl sur la masse molaire de NaCl. Donc, on aura qui est égal à la masse de NaCl sur la masse molaire toujours de NaCl fois le volume de la solution. Donc, c'est la même valeur. Donc, comme vous voyez, donc cela implique إلى لاحظنا هذه l'expression هذه التراكيز عندهم نفس الصيغة نفس التركيز ديال C. Donc, cela implique que C de NaCl sera égal à la concentration de Na+, qui est égale à la concentration de Cl-, qui va être égale à la valeur de 0,3 mol par litre. Donc, on va faire une petite récapitulation. Donc, on a parlé de deux sortes de concentration. La concentration densité, c'est-à-dire التركيز نتاع واحد النوع كيميائي اللي هو مذاب، ولو نوت سي رمزنا ليه بالرمز سي. تكلمنا على التركيز نتاع واحد النوع كيميائي اللي هو غيال، اللي هو فعلا متواجد او فعلي المتواجد في المحلول، ورمزنا ليه بأونتخ اكولاد. والتراكيز سواء سي او التركيز الفعلي راه عندهم نفس التعريف، تساوي كمية المادة سواء المذابة بالنسبة للسي على الحجم تاع لا سوليسيون على الحجم تاع المجيب، c'est-à-dire la quantité de matière du solité sur le volume du solvant. وبالنسبة للفعلي c'est la quantité de matière des ions existants sur le volume de la solution. يعني كمية المادة ديال الأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول على حجم المحلول. Donc on passera maintenant à la notion de la dilution, c'est-à-dire on a fait petite d, donc on a petite e. Petite e, on va étudier le concept de la dilution. Donc, on va démontrer la relation
de la dilution. يعني غادي نبرهنوا على العلاقة ديال اللي عندنا. غادي نديرو هنا relation علاقة التخفيف relation de dilution relation de dilution d'une solution. Ok. Donc, on considère un volume, on considère soit V, le volume de la solution C, de concentration C, et C', le volume de la solution diluée, de volume V'. Donc, la dilution. La dilution, c'est l'addition de l'eau à une solution. يعني العلاقة أو التخفيف هي إضافة الماء لمحلول للتخفيف ديالو يعني لنقصان التركيز ديالو. Donc on fait la dilution pour diminuer la concentration et on fait la dilution en ajoutant de l'eau. Donc on va considérer dans un bécher, voilà, on a dans un bécher. Dans un bécher, on a une quantité de matière initiale, Ni, qui se trouve dans un volume Vi. On a Ni, c'est-à-dire la quantité de matière initiale, on a Vi. Après, j'ajoute de l'eau, c'est-à-dire je dilue la solution, c'est-à-dire on a Ni, Vi et la concentration اللي عندي ديال هذا المحلول هي CI, concentration CI. Après, j'additionne de l'eau, si j'ajoute de l'eau, تولي عندي هنايا la solution اللي عندي هنايا VI وهنا زدت عليه واحد الحجم ديال الماء j'additionne de l'eau c'est-à-dire VO c'est-à-dire غادي يولي عندي هنايا واحد التركيز نهائي اللي غادي نسميه CF. هنا عندي واحد لا كونتيتي دو ماتيير اللي غادي نسميها NF اللي غادي تكون عندي هنايا في هذا لو بيشير و فوليوم اللي ولا عندي هنايا راه ولا عندي هنايا واحد لو فوليوم VF. هنا ولا عندي ان فوليوم VF. دونك عندي هنا ان فوليوم VF. هنا عملت التخفيف يعني dilution. في une dilution يعني عملت تخفيف. وكيف ما قلنا الهدف عندنا من لا ديليسيون او التخفيف هو اننا كنقصوا من التركيز ديال المحلول. اذا غادي نشوف الان عندي المحلول الاول ها الخاصيات اللي كان تيتميز بها. كان عندنا التركيز ديالو هو سي اي، كان فيه واحد كميه الماده ان اي، وكان الحجم ديالو هو في اي. من بعد ما ضفت الماء après l'addition ou bien après la dilution, c'est-à-dire l'ajout de H2O, زاد الحجم ولا عندي الحجم هو VF. avec VF غادي يكون égal avec le volume VF avec VF et sera égal à VI plus V. Donc شنو هي العلاقة؟ quelle relation existe-t-il entre NI ou NF? Comme vous voyez, c'est-à-dire que la quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière finale, c'est-à-dire Ni sera égal à NF. Donc d'après la relation
qu'on a qui lie la concentration aux quantités de matière et au volume. Donc d'après la relation qu'on a déjà définie, C est égal à N sur V, cela va nous donner, pour le NI, la quantité de matière, elle sera égale à CI fois VI. Ou NF, c'est-à-dire la quantité de matière n'est pas changée, normalement la relation, la réaction للتحاجة، يعني فقط أننا ضفنا الماء. إذا غادي تولي عندي هنا هي CF fois VF avec VF. Vous voyez يعني هذا الحجم النهائي غادي يكون égal à VO plus V initial. Donc هاد لا غولاسيون يمكن لي نكتبها كذلك بهذا الشكل، CI fois VI sera égal à CF en facteur. Je remplace le VF par son expression. غادي نعوض VF بالصيغة ديالها اللي غادي تكون عندي هي VI plus VO. دونك هاد العلاقة اللي عندي هي اللي كتسمى علاقة تخفيف، يعني relation. دونك هاد لا relation هي لا relation de dilution. يعني علاقة التخفيف. كي تلاحظوا راه كنحاول ندير عربية وفرنسية باش اني نفهم يوصل بسهولة، وكذلك حتى بالنسبة للتلاميذ اللي دايرين اللي عاملين بالنسبة سواء علوم رياضية أو علوم فيزيائية أو علوم حياة والأرض بالعربية يمكن لهم يتبعوا معنا، ولا كذلك اللي عاملين الفرنسية بطبيعة الحال، لأن الأهمية بالأكثر كاينة بالنسبة للتلاميذ ديال البيوف. دونك هذه هي العلاقة ديال التخفيف. il faut faire toujours attention toujours aux exercices où dans lesquels on ajoute de l'eau. Il faut toujours penser à cette relation, c'est-à-dire la relation de la dilution. يعني جميع التمارين اللي كنضيفوا فيهم كنلقاو مثلا أن تمت إضافة الماء، دائما يجب الانتباه إلى هذه العلاقة واستعمال ديالها، لأنه قد تم تضاف الماء يعني راه قمنا بالعملية ديال التخفيف. وإلا قمنا بالعملية ديال التخفيف كيف ما شرنا بطبيعة الحال راه بالنسبة للفوليوم غادي يتزاد، يعني التركيز غادي ينقص، لأن لوبجيكتيف عندنا من التخفيف هي لوبجيكتيف ديالو سي لا ديمينيسيون دو لا كونسونطراسيون. يعني راهو قد تم عملنا التخفيف راه ما عمر التركيز ما غادي يرتفع يعني. دونك هادي كيف ما قلنا هاد المحلول اللي كان عندي في الأول هو المحلول اللي هو كونسونطري المركز اللي قبل ما نضيف ليه الماء، يمكن لي نسميه سوليسيون كونسونطري. وبالنسبه لهاد لا سوليسيون اللي عندي هنايا من بعد ما تمت اضافه الماء، هذه هي لا سوليسيون ديليي. لذلك كيف ما شرط ديليي، ستادير ضفت الماء زاد الحجم انقص التركيز ديالها، يعني ان السي اف غادي يكون عندي دائما هو اصغر من السي. من بعد اون فوا باسي يعني لو فاكتور دو لا ديليسيون او معامل التخفيف. دونك هاد لو فاكتور دو ديليسيون نكتب هنا le facteur de dilution يعني معامل التخفيف. دونك هذا المعامل ديال التخفيف وبين لو فاكتور دو ديليسيون غادي نرمز ليه باف ونعرفو يعني بالتركيز البدئي
على التركيز النهائي. وهذا المعامل كنستعملوه مثلا تيتعطوا بعض الاسئله اللي تيقول لك خدينا واحد المحلول وخففناه 100 مره، يعني كيكفي نخدم بهذه العلاقه ونعوض هاد اف ب100. Donc pour ce facteur de dilution, on l'utilise lorsqu'on fait autant de fois la dilution. Par exemple, si on a pris une solution qui est diluée 100 fois ou 50 fois, cela veut dire que grand F, que ce facteur prend le nombre de fois que la solution est diluée. Donc, je peux transformer la relation d'après la relation donc d'après la relation de dilution, يعني حسب هاد العلاقة comme vous voyez, d'après la relation de dilution, je peux trouver la relation qui existe entre CI sur CF en fonction de VI ou VF. Donc d'après la relation qui est égale à CI fois VI qui est égale à CF fois VF, je peux tirer que CI sur CF qui est égal à F. Donc CI إلا طيحت هنايا CF عطاتيني هي VF sur VI. C'est-à-dire هنا يمكن لي نكتبها كذلك est égal à VF sur VI، وكتعطيني هنايا المعامل ديال التخفيف اللي هذه هي العلاقة ديالو. وكيف ما شرط راه بالنسبة لهذا المعامل ديال التخفيف كيعطيني العدد نتاع المرات اللي يتم فيها التخفيف ديال المحلول، يعني كيعطيني العدد المرات اللي يتم فيها التخفيف ديال المحلول. Ok, on va passer à une autre notation. هاد la notation غادي نشوفوا la méthode. Pour écrire une équation chimique, il faut toujours l'équilibrer pour qu'elle soit juste. يعني باش نكتبوا واحد المعادلة كيميائية كيلزم علينا دائما الموازنة ديال هاد المعادلة. إذا غادي نشوفوا واحد لا ميثود ماتيماتيك كون بو utiliser سولمون غير باش اننا نحاولوا نتدربوا شيئا ما. اما راه يمكن لينا نديروا حنا الموازنه هكاك مونطالمون، نفكر بالعدد نتاع الذرات اللي كاينين في المتفاعلات يكون تيساوي العدد نتاع الذرات اللي كاين عندنا في النواتج في واحد التفاعل كيميائي، سيتادير لو نومبر d'atomes dans les réactifs est égal au nombre d'atomes في les produits. كيف ما قلنا انا هنا غادي ندير méthode. Je prends une méthode où j'utilise un peu de mathématiques pour l'équilibrage de la réaction. Donc méthode pour équilibrer une réaction chimique. Donc on va la faire petite f. Donc petite f, méthode pour équilibrer une réaction chimique. Donc méthode, la méthode pour équilibrer une réaction chimique. يعني طريقة موازنة معادلة كيميائية. Donc نعتبر, donc on considère la réaction suivante. On considère la réaction suivante. A
CO plus B FE3 O4 qui va nous donner CO2 plus D plus DFE. دونك شنو هو المشكل عندنا هنايا؟ هو البروبليم هو نوازنو هاد المعادله، يعني خصني نبحث على A B C و D. لاحظوا هنايا الا شفت بالنسبه للكربون عندي هنايا واحد وهنايا عندي هنايا واحد، هنا الاكسجين يعني عندي كاين عندي هنايا في جزيئات اللي هي مركبه، يعني دون دي موليكول كي سون كومبوزي، وعندي هنايا لو فير عندي اللي هي واحد لاتوم اللي هو سامبل. دونك هنا شنو اللي غادي نعمل؟ جو برون غادي ندير لا ميثود نتاع لو ريزونمون، اون ميثود اللي هي ماتيماتيك. غادي ناخد ا تيغال سي نعطيها تيغال 1. ابخي غادي نعمل ليكيليبراج نتاع الاكسجين. في ليكيليبراج نتاع الاكسجين، دونك في الاكسجين عندي هي ا، هنا في الاكسجين بلس 4 بي، وهنا في الاكسجين غادي يعطيني تيغال 2 سي. اذا كي لاحظتوا الان من انطلاقا من هاد ليكواسيون لانكونيو اللي عندي هو بي، دونك غادي جو بو تيغي لا فالور دو بي، دونك بي ça sera égal à 2 c moins 2c moins a sur 4. ونعوض، اذا 2c هي 2 moins 1 sur 4، دونك عطاتيني هي 1 sur 4. دونك لقينا بي تيغال 1 sur 4. دونك لقينا عندنا ا عندنا بي وعندنا سي، بقات لينا دي. دونك دي غادي نشوفها باليكيليبراج ديالها اللي عندي هنايا. دونك عندي هنايا اف او عندك ستادير 3 بي 3 بي باش تكون متوازنه خصها تكون تيغال ا دي. دونك سولا امبليك كو دي غتكون تيغال هي 3 pour B est égal à 1 fois 4, 1 sur 4 plutôt. Donc est égal à 3 sur 4. Donc l'équation d'abord يمكن لي نعوض هاد لي فالور ونلقى l'équation ديالي équilibrée. Donc je remplace le A par 1 فتعطيني هنا هي C O plus B est égal à 1 sur 4 Fe3 O4, C est égal à 1, c'est-à-dire CO2, plus le D qui est égal à 3 sur 4 Fe. C'est-à-dire باش يكونوا عندي هادو كلهم دي زونتي غادي نملتيبلي كاع لي مومبر ديال لي برودوي ولا رياكتيف بار 4 pour éliminer هاد لو 4 اللي عندنا هنايا. دونك غتولي عندي لا رياكسيون ديالي هي 4CO plus Fe3 E4 غتعطيني 4CO2 plus Fe. دونك هنا الا بغيت نشوف بالنسبه للإكيليبراج عندي 4 كربون، الأكسجين عندي 4 plus 4 هي 8، دونك 4 fois 2 هي 8. عندي هنايا Fe بليتو هنايا 3 sur 4، دونك هنا خصنا تكون عندي 3، دونك هنا عندي 3 Fe، دونك هنا عندي 3 Fe، سيتادير هنا باش نحيد هادو راه جي multiplié sur par 4. Après on passera au tableau d'avancement, c'est-à-dire le tableau d'avancement qui est plus important في l'étude ديالنا اللي غادي نبداو نستعملوه. إذا la dernière partie غتكون هي le tableau d'avancement. Vous avez déjà travaillé avec le tableau d'avancement soit le tronc commun ou bien l'année dernière les études ديالكم. Donc F
ندوزو هنا ل E. Donc E, le tableau d'avancement يعني جدول التقدم. Tableau d'avancement يعني جدول التقدم. Donc le tableau d'avancement, la représentation ديالو ou l'utilisation ديالو elle est très importante. إذا غادي ندير لا ميثود اللي كنفضل انايا بالنسبه ليا لا ريبريزونطاسيون تاع هاد لو طابلو. فوالا ندير هنا لي كاز ديالي اللي عندي. اوكي ثلاثة أربعة وهذا سيزيام ليني. اوكي فوالا. دونك هنا كنكتب لا رياكسيون شيميك. دونك عندي هنايا لا رياكسيون يعني المعادلة ديال التفاعل رياكسيون شيميك. إلا بديت بالعربية غادي نبدا من اليمين ونعمل يعني لا رياكسيون شيميك. دونك في هاد لا رياكسيون شيميك غادي نعمل واحد لا رياكسيون اللي هي يعني واحد التفاعل اللي هو عام. دونك غادي نعمل هنايا بتيت ا بلس بتيت بي غران بي تعطيني هنايا بتيت سي غران سي بلس بتيت دي غران دي. اوكي اذا هنا غادي نعمل ايطا يعني الحالة بالعربية غادي تعملوا الحالة. وهنا غادي نعمل افونسمون يعني التقدم افونسمون. هنا غادي نعمل او اي يعني الحالة البدئية ايطا انيسيال. هنا حالة وسيطية يعني ايطا انترميديير. وهنا غادي نعمل ايطا فينال. هنا واحد ايطا فينال. هنا عندي بالنسبة ليا غادي نعمل لي كونتيتي دو. فوالا كنقسم دائما بالنسبة ليا الجدول بهذا الشكل كما شفتوا الآن. دونك هنايا عندي السهم تاع التفاعل كناشيوري هنايا. وعندي هنا تنكتب لي كونتيتي دو ماتيير اوليو باش نكتب كونتيتي دو ماتيير غادي ندير لا كونتيتي ديال ماتيير نتاع شاك. هنا لا كونتيتي دو ماتيير نتاع ا. عندي هنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال بي. هنا تكون عندي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد سي. وهنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال دي. في l'état initial عندي l'avancement est égal à 0. هنا à l'instant t est égal à 0 غادي نكونسيديري ان عندي هنا n0 ديال a. هنا عندي n0 ديال b. هنا كانت عندي في c 0 وهنا 0 c'est-à-dire في l'instant t est égal à 0 بدات عندي التفاعل ما بين a grand A و grand B. في l'état intermédiaire غتكون عندي هنايا x. هنا تعطيني هي n0 de a moins ax. faut faire toujours attention لهاد الكوفيسيون اللي عندي هنايا a. هنا تعطيني n0 de b moins bx. هنا غادي تفورما عندي cx وهنا غادي تفورما عندي dx. Donc, à l'état final, puisque la réaction c'est une réaction totale, c'est-à-dire que la fin de la réaction, soit la disparition de A, soit la disparition de B, soit la disparition de les deux réactifs à la حساب les données اللي تيكونوا عندي في التمرين. Donc هنا تولي عندي هي x max. هنا تعطيني n0 de A moins A x max. هنا n0 de B moins B x max. هنا غادي تفورما عندي C
x max وهنا دي x max. Je peux déterminer le réactif limitant pour déterminer, c'est-à-dire le réactif limitant, le réactif qui va disparaître, يعني المتفاعل الذي سوف يختفي. دونك هنا غادي نعمل une démonstration par absurde si يعني إذا كان si grand A est le réactif limitant. إذا كان عندي هذا A هو المتفاعل المحيد. إذا كان عندي A هو الرياكتيف ليميتون يعني المتفاعل المحيد، عادي تكون عندي N0 دونك سولا امبليك ما معنى متفاعل محيد هو اللي غادي يختفي، يعني غادي تكون عندي N0 ديال A moins A x max est égal à 0. Donc cela implique que x max غادي تكون est égal à N0 de A sur petit a. غادي تكون هذه هي لا فالور ديال x max. ولكن لو contraire si grand B est le réactif limitant, donc cela implique que N0 de B moins B x max est égal à 0. وفي هذه الحالة غادي نحصل على أن x max غتكون est égal à N0 de B sur petite b. Donc في هذه الحالات كنكومباري هادو، دونك سيتادير إلا كان هذا هو لو رياكتيف ليميتون سيتادير هاي اللي غادي تكون اكس ماكس، وإلا كانت هذا هو لو رياكتيف ليميتون، إلا كانت به هي لو رياكتيف ليميتون غتكون عندي هذه هي اكس ماكس. سيتادير راه جو بو فيغ هنا هاد لا كومباريزون، سيتادير إلا كانت عندي N0 de A N0 de A sur petit a il est supérieur à N0 de B sur B، يعني هنا كيبان عندي أن المفاعل المحيد هو B. Cela implique que le réactif limitant, cela implique que le réactif limitant c'est B et B. بطبيعة الحال إذا كان لو كا كونترير et B et x max et x max في هذه الحالة غتكون est égal à N0 de B sur B. De même pour l'autre méthode, c'est-à-dire il a كانت عندنا si il a كانت عندنا N0 de B qui est sur B qui est supérieur à A، c'est-à-dire il a كانت عندي في l'autre cas عندنا N0 de B sur B qui est supérieur à N0 de A, N0 de A sur A et sur B, sur petite b, et sur petite a. Donc cela implique que le réactif limitant du coup on dit est A et x max في هذه الحالة et x max est égal N0 de A
1,02 assure. Donc, les choses qui sont très, je crois que sont très importantes pour l'étude de la chimie, يعني الأشياء اللي هي مهمة أو أساسية اللي يمكن لنا الاستعمال ديالها في الكيمياء. باقي بطبيعة الحال أشياء أخرى، باقي كذلك مفاهيم أخرى اللي غادي نستعملوها ونرجع لها، ربما حاولنا نذكر بها بالنسبة للفيديو الأول أو كذلك بالنسبة للفيديو الثاني. إذا بالنسبة لهاد لابارتي ديال هاد المراجعة ديال هاد الأشياء اللي هي أساسية نتاع هاد لي كونسيبت اللي تيبانو ليا اسونسيال، هاد الغابيل راح نحاولنا نتطرقوا لها، وإن شاء الله غادي نبداو في دي فيديو اللي غادي نعملو فيهم كذلك الدروس نتاع ديال الكيمياء وكذلك الدروس ديال الفيزياء. إذا نتوقفوا هنايا والسلام عليكم.